Mga kaigsunan ko na ni Kristo, katawhan sa Dios, kanatong tanan nga ni akaron ug sa ato mga online viewers, mga parokyano nato nga naakaron silang lang dapit sa nasod sa tibok kalibutan. Maayong buntag sa tanan. Mayong buntag Og usab. happy Sunday. Ato na pong daigog pasalamatan na Ginoo, ato siyang pasidunggan pinaagi sa masipang pakpak. Day karaang istorya, ang bata nangutana sa iyang inahan kay naa sila assignment sa ilang school. Ningon ang bata, "Nay, niingon si teacher, asa daw tagikang mga tao? Asa gikan ang human race?" O kanyang inahan, Diyos nun kaayo o katikista pod. Niingon siya nga, "Nak, kitang mga tao, labi na kami, gikan gayud kita sa Ginoo. Minugna kita sa Dios." Salamat, Nay. Pagkahapon naabot ang iyang amahan, nangutana na pud siya sa mao gyapon pangutana, "Tay, gikan ang tao, asa gikan ang human race?" Og naingon ang maong amahan, "Nak, scientist ko, professor ko, gikan ta sa unggoy. Theory of evolution. Unggoy ta kaniadto, naka-develop ang panahon, nagawa ang atong mga balibo, mo nang nahimo tang tao." Naglibog maayo ang bata. Ingon ni nanay, gikan ta sa Dios, ikaw tay, gikan ta sa unggoy. Nihilak ang bata, nidangop sa iyang inahan, ug nangutana pag-usab, "Nay, galibog jud ko nay, si tatay niingon gikan ta sa unggoy, ikaw gikan ta sa Dios." Ug niingon ang maong inahan, "Nak, pasagdi lang na imong tatay, nagkahulugan ka na nga diin gikan ang iyang kaliwat. Kami gikan mi sa Dios, imong tatay gikan sa unggoy. Tanawan ang dagway sa imong amahan, murag yung unggoy." Pagsuon, kita ginaingon og social being. Kana bang ang tao dili gud mahimo nga mag-inusara ra. Naagyoy katilingban, naay pamilya, naay gitawag nato mga igsuon nato diha sa palibot. Social being ta. Mao bitaw na nga paggama ni Adan, dili mahimo nga siya ra usa, iyang gihimo si Eva hangtod nga nanaghan. Social being gyud tang mga tao. Mao nga kung ato pong pamalandungan kay social being man ta, kinahanglan nga mudangop o makiglambigit kita sa atong mga igsuon. Di gyud nga kinahanglan nga mag-inusara ta. Kay tungod kay makiglambigit man ta, mamugna ang gitawag natong mga grupo-grupo or organization. Naama na, di ba? Kabantay mo, ana. Once nga mamugna ang mga grupo or organization, naan ang gitawag natong division. O kay naaman ang division, naa musulod dayon ang discrimination. Nga di nato na siya ipaapil sa itong grupo kay maot kay nagnaong. Kita lang mga gwapo o mga gwapa. Na division. Tungod kay na division, na discrimination. Mangansyaw na ka. O magdaot na ka sa imong isig ka tao. Moingon ka, ayaw na siya kay badlungon kay na, daghan nagbisyo. Kita diri kay way bisyo. Ang atong bisyo, maura kini, maayo o makatabang. Ayaw na siya, apila nato. Kita lang, i-add nato ni kaning sa GC, kay mga sexy ta din he. Ayaw na siya kay dako nagbilbil ng hawak ana 56. Wa na say labot na to. Mo na kasagaran na division, na discrimination. Mo na nga magmugna na yung tawag mga GC. Kabantay mo na tayo mga GC natong tagsa-tagsa. Nya kanang GC exclusive ra po na sa maong grupuha nga kamura. Di na to i-appeal lang uban. Mo na maghimo tag GC, kapisanan na mga tamsi. Ano sa ganang tamsi? Tambok pero sexy. Napuyuban kapisanan ng mga tamchi. Ano sa ganang tamchi? Tambok pero chismosa. So na mga nagyoy division. Nganong ako ning gisgutan, tungod kay maunay kahulugan usa sa atong ebanghelyo karon. Nga adunay taga-Kanaan nga babayi nga nangayo og tabang sa Ginoo kay tungod ang iyang anak giyawaan og naglisod pag-ayo. Pero nganong wala man motingog ang Ginoo,
Naay gitawag na to rejection. Ikatulo kay gayon na dungog na to sa ebanghelyo. Kay nga naman, niadtong panahon na gamay lang nga konteksto o katekism, ang mga taga-Kanaan kontra gyud kay ni sa mga taga-Israelita, mga Hudeyo. Kay nga naman sa unang panahon, giilog ang ilang gitawag og lugar sa mga Israelita, mga Hudeyo. O kini ilang nasakop, nahimo na silang superior, ang mga taga-Kanaan wa nay pili. Kay nga naman sila mga pagano o nagtuo sa mga Diyos-Diyos. Nadiin, gisalikway sila sa mga taga-Hudeyo o mga Israelita. Mga kontra gyud kayo ning duha. Mo na nga makita nato kay tungod nay division, nay discrimination nga wa nila dawata ang matag usa. Pero believe ko sa maong babae nga taga-Kanaan, grabe kayo ang iyang kadasig. Nagpabaga gyud siya naong aron lamang maayo ang iyang anak. Miduol siya sa Ginoo ug katong panahon na ang mga babae way kwenta, wa gyud pulos ug wa kay otoridad nga muduol sa lalaki labi nag Hudeyo. Mao nga bisan pa man nga wa say kwenta way dungog ni duol gihapon siya pugos sa Ginoo aron pagpangayo og tabang og diha-diha gitabangan siya sa Ginoo pero gi-reject sa ikatulo. Una, sir, tabangi ako kay akong anak giyawaan og naglisod pag-ayo, wa mo tingog ang Ginoo. First rejection. Ikaduha, Ginoo tabangi ako kay akong ingon siya ang Ginoo miari ako para lamang sa nangawala nga karnero. Ikaduha nga rejection. Ikatulo, ningon siya, sir, tabangi ako. O ningon siya nga, dili mahimo nga ang pagkaon sa imong anak ipakaon sa iro. O diha-diha, nagpabilin ang iyang pagtuo sa Dios, wa gid siya mulakaw bisag ikapila siya, gi-reject sa Ginoo. Naayo ang iyang anak tungod sa iyang dakong pagtuog pagsalig sa Dios. Sa ato pa kung muduol ta sa Ginoo, ang Ginoo instrumento gayod. Siya gayod ang makahimo nga kita mahiusa. Unifying factor gayod sa Jesus ang Ginoo. Kay nganong man pila na gud ka katuigan nga naay division sa mga taga-Kanaan ug Israelita pero pinaagi sa Ginoo why gipili ang Ginoo, why discrimination ang Ginoo, why division nga mahitabo basta kinsay muduol niya iyang tabangan. Mao nay usa ka punto. Ikaduhang punto kaning gitawag nato gisgutan diri nga rejection. Diin kita makasinati po ta ni ini. Daghan tang gipangayo sa Ginoo. Gawas ni ini, dili lang sa Ginoo. Pero sa realidad sa atong kinabuhi, nakasinati po tag mga rejections. Kabantay mo na. Kabantay ka ng pananglitan nga nang-apply mo og trabaho. Nagpasa na mo resume. Pero gi-reject, gibalik, wa-dawata. Nang-apply mo og visa, immigration dito sa gawas. Pero gi-reject, gibalik, rejection. Nanguyab mo sa inyong mga crush, mga inspiration sa inyong kinabuhi, gibasted mo, rejection. So wa pa ko mapari, matrisi ka kung gipanguyaban. Sa kaluoy sa ginawa man po ko gibasted, bugiro bitaw. Pero kana bang lahi ra gyud na og makasinati ta og rejection. Samot na mo reject nimo ang imong hinigugma. Manguyab gani ka, buhato nimo ang tanan, balag maglisod, hurot-hurot ang imong kwarta, oras ug imong kinabuhi aron lamang mapasugot ug mapauo nimo ang imong gitawag na tog inspirasyon sa imong kinabuhi. Manguyab dayon ka, muharana dayon ka. Mahal, pangako sa'yo, hindi magbabago. Minsan lang kita iibigin, minsan lang kita mamahalin, bahalag yabag basta kurog. Minsan lang kita iibigin. Pero mao na ang kahulugan nga matag-usa na to nakasinati gyud og rejection. Ang pinakasakit og ang mo-reject nimo ang imong pamilya, ang imong hinigugma. Mo nga diri gihulagway sa Ginoo nga diin bisan pa man nga gi-reject ang maong taga-Kanaan, wa gyud siya mawad-i og paglaom. Kay ngano man nanginahanglan manggayud siya.
sa ato pong bahin, siguro makaingon tag ikapila na ko gi-reject sa Ginoo, Father, kay sige kog ampo, tambong nobinaryo, misa, rosaryo, nagsige kog pamisa, naabot na kog 2,000, 5,000 akong pamisa, Father, aron lamang mas gitawag og matuman ang akong gipangayo sa Ginoo. Pero hangtod karon wa pa gayud ihatag sa Ginoo. Kining maong gitawag nato og rejection sa Ginoo. Gitawag po ni sa Ginoo og redirection o purification. Nga diin wa siguro na ihatag sa Ginoo karong panahon na kay tungod gi-purify ang imong intention kay base og na kay lain nga motibo og tumong niining imong gipangayo sa Dios. Purification. Redirection siguro kay tungod dili na para nimo, napay mas nindot o mas piskay nga giandam ang Ginoo para nimo. So kining gitawag nato og rejection sa Ginoo, nagkahulugan kini og purification and redirection. So maigsoon gipahimangnuan kita sa Dios nga sa matag karon og unya kung naa man kita gipangayo sa Ginoo, atong i-consider kanunay kung wa pa ihatag sa Ginoo, let it be. Ang Ginoo ray magbahala, ang Ginoo ray magpahimutang sa tanan kay magpabilin ang atong pagsalig o pagtuo kaniya sama sa gibuhat nga babae dinhi sa ebanghelyo nga taga Kanaan. Ikatulo siya ibalibaran sa Ginoo pero nagpadayon gyapon siya sa pagpangayo og iyang naangkon ang maong gipangayo niya, naayo ang iyang anak sa maong kahimtang sa kalisod. O kini pahimangno nato nga kita usab dili ta mawad-ang og paglaom sa Ginoo, padayon ta sa pagpangayo kaniya kay ang tanan ipahiluna sa Ginoo ug ang tanan panalanginan sa Ginoo pinaagi sa atong hugot nga pagtuo ug pagsalig kaniya. Amen.